Umugoroba mwiza ku badukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda. Abari mu mugoroba tubifurije umugoroba mwiza, abari ku manywa namwe ku migabane ya Amerika, Australia, Canada n'ahandi, reka tubifurize umunsi mwiza. Turi ku mugoroba aho duherereye wo kuri uyu wa gatatu ku minsi ine y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Mukaba muhawe ikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Fidele. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru: imirwano yiriwe mu gace ko kuri Pwezero, aho ingabo za leta ya Kinshasa nabo bafatikanyije bakomeje kugaba ibitero muri kariya gace. Umujyi wa Uvira, abahezanguni cyangwa se aba extremiste baravuga yuko badashaka ko MONUSCO igaruka mu mujyi wa Uvira kuko byategetswe n'abahuza ba Katari, bo bakavuga yuko ngo MONUSCO nigaruka umujyi wa Uvira uzaba ugiye kwigarurirwa n'ingabo za AFC. Kabunambo mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi hiriwe humvikana urusaku rw'amasasu muri aka gace. Nanone ijambo rya Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, uko mwagiye mubibona kare ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu makuru twabahaye, reka tuze kubumvisa uko wenyine itangazo cyangwa se ko abyivugira wenyine kubijanye n'ikibuga cy'indege cya Kisangane. Ibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru. Uje kure ya Mulenge Today TV, kandi nimba udukurikiye utarakora subscribe, wibuke kuyikora kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Inkuru irambuye mu kanya gatoya. Unyemerere amakuru yo muri aka kanya ku mugoroba tuyahere mu misozi miremire y'Umurenge. Nk'uko mubizi, hamaze iminsi hari imirwano aho ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikomeje kugaba ibitero muri kariya gace. Ubundi uyu munsi hiriwe imirwano aho amakuru ava muri kariya gace nubwo bigoye muri bibike kuyabona, ariko kandi tuba twagerageje uko dushoboye kugira ngo tubashe kuyabona, nubwo atabahagije nk'uko twari dusanzwe tubigenza, ariko kandi tuba twagerageje. Imirwano itoroshe ikaba ikomeje kubera kuri Pwezero, aho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, FDLR, Mayimayi, igisirikare cy'u Burundi n'abacanshuro, ndetse baravuga yuko cyangwa se biravugwa ko hariho n'ingabo za Tanzania zirimo gufasha igisirikare cya Congo, babyutse bagaba ibitero muri kariya gace ko kuri Pwezero. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV akaba yemeza yuko iri huriro ry'izi ngabo bafite umugambi, nubwo bigaragara ko basa nkaho bananiwe, ko bashaka kwigarurira agace ka Pwezero, bakigarurira Mikenke, Rwitsankuku, ndetse ngo bakigarurira na Minembwe kugira ngo aribo bakontorora kariya gace. Ariko kugeza ubu ngubu biragaragara ko bashobora kuba batarabishoboye cyangwa se biri kubananira, aho ingabo za Twirwaneho, MRDP, M23, ingabo ziri mu ihuriro rya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, muri AFC, zikomeje gukora akazi mu by'ukuri muri kariya gace. Abaturage bakomeje kuzishimira uburyo zikomeje kubarindira umutekano w'ingabo zo ku ruhande rwa leta zishaka kuza kubica. Imirwano ikaba ikomeje, ariko nanone amakuru twahawe akaba avuga yuko ibi bitero birimo kugenda bisubizwa inyuma, ndetse ingabo z'abatanzaniya ziri kuri kariya gace n'abacanshuro batangiye kugira ubwoba, aho batangiye gusubiza ibikoresho byabo inyuma, batinya yuko bishobora kuza gufatwa. Ahangaha bikaba bibaye nyuma yaho bimenyekanye ko AFC ariyo yarashe ibirindiro cyangwa se icyicaro cyahoraga gitegurirwamo ibitero bikomeye bimaze iminsi bibangamira abaturage cyangwa se binabica mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru tukaba dukomeza kuyabakurikiranira kugira ngo tumenye byimbitse aho imirwano igeze, ariko kandi ingabo zo ku ruhande rwa leta zirimo kugenda zihunga. Tugaruke mu mujyi wa Uvira, aho mwabyumvise ko abahuza bategetse yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagomba kuva mu mujyi wa Uvira, nubwo bo bakomeje kwestara ibintu, aho bazanye igipolisi kugira ngo gicunge umutekano w'abaturage. Amakuru akaba avuga yuko aba bahezanguni, aba extremiste mu yandi magambo, bo badashaka ko MONUSCO igaruka mu mujyi wa Uvira nk'uko byategetswe na Katari nk'umuhuza mu bibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababahuza hezanguni bakaba bavuga yuko ngo ingabo za AFC nizigaruka, nako ingabo za MONUSCO nizigaruka mu mujyi wa Uvira, ngo umujyi wa Uvira uzaba ugiye gufatwa
ndetse ngo na Baraka na Karemi nabyo ngo bikaza gufatwa. Ati rero kubera iyo mpamvu ntabwo dushaka ko ingabo za MONUSCO zigaruka mu mujyi wa Uvira kubera kuko zikorana bya hafi n'ingabo za AFC. Ahangaha wakwibaza ntese zikorana gute ko ahubwo MONUSCO ikorana na leta ya Kinshasa. Ibi ngibi bakaba bakomeje kuvuga yuko ngo n'ubundi AFC ingabo zabo ngo nta mbaraga zifite kuko ntabwo zabona imbaraga zo kurwana iminsi ingana gutya, ahubwo MONUSCO niyo ibahereza ibikoresho. Iyi akaba ari kugira ngo babone uko bisobanura cyangwa se barega MONUSCO kugira ngo itaza mu mujyi wa Uvira. Nanone tugenda tugana ku musozo w'amakuru yo muri uyu mugoroba. Kabunambo ahangaha akaba ari mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi, humvikanye urusaku rw'amasasu mu masaha ya kare. Ubu ngubu tukaba tutaramenya neza icyateye aya masasu, aho n'ubundi umutekano w'abaturage ukomeje kugenda uba mukeya muri aka gace kagenzurwa n'ingabo za leta ya Kinshasa. Abasirikari benshi bakaba bakomeje kuva mu mujyi wa Uvira, ingabo z'u Burundi, FDLR, Mai Mai ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo berekeza ahangaha muri Sange ahari ibirindiro by'ingabo za Alliance Fleuve Congo. Bikaba bigaragara yuko muri aka gace mu by'ukuri harimo gututumbamo imirwano itoroshe, aho isaha n'isaha hashobora kuvuka imirwano itoroshe muri aka gace. Nanone dusoza reka tuze kubumvisa cyangwa se muze kwiyumvira ijambo rya Lawrence Kanyuka wenyine uko yivugira asobanura uko bigomba kugenda cyangwa se uko byagenze operasiyo yo gufata cyangwa se yo kurasa ikibuga cy'indege cya Kisangani. Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installé à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC 23 dans les zones libérées, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées des massacres des civils répétés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC 1-23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC 1-23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC 1-23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC 1-23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC 1-23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC 1-23 lance un appel pressant
à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma le 3 février 2026. ngayo nguko uko byagenze Kisangani, aho Lawrence Kanyuka amaze kubisobanura avuga yuko kugira ngo barase iki kibuga cy'indege ari uko ariho hategurirwaga ibitero simusiga byari bimaze iminsi bihitana abaturage mu bice bitandukanye nk'uko yabivuze. Avuze nanone ko bahaye gasopo leta ya Felix Antoine Tshisekedi ati turabizi neza ko mufite ahandi mubitegurira Kinshasa i Burundi, ati naho nimukomeza naho dufite imbaraga kubera ko dufite ibikoresho twafashe ku kibuga cy'indege cya Goma, dufite ibyo twafashe ikavumo, ati ibi nibyo biri kudufasha kugira ngo tubashe kunetralize aho mugenda mutegurira ibi bitero bikomeza kwibasira abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone yamubwiye yuko ngo Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba guhitamo amahitamo araye, nahitamo intambara ati twebwe turi tayari kandi ingaruka zose zizaba ku mutwe we. Nanone kandi nahitamo ibiganiro twebwe nicyo cyifuzo cyacu, nibyo dukeneye, nibyo duhora dusaba. Nayo ayo niyo magambo amwe yagiye avugwa ku batumva ururimi rw'igifaransa, nuko niko yavugaga ati nanone twebwe turi tayari kuri solution ishoboka yose cyangwa se igisubizo kiri intermediaire cyangwa se rusange duhuriyeho kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya niyo makuru twari twabateguriye ku uyu mugoroba wa none. Reka dukomeze tubashimire mwege mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, tubararikira gutaje kure ya Mulenge Today TV mu zindi gahunda tugenda tubagezaho. Nimba dukurikiye utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Mwari kumwe na Mwasha Fidel, mukomeze mugire ibihe byiza n'amahoro ya Nyagasani.